हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपको स्वागत करुच्ची आपंकर प्रिय यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस टू पिला माने आज हम डिस्कशन करिया को जाउचे ओडिया पेडागोजी रो यूनिट 1 रे पढ़िथिबा समस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहा कि आपन पे निहाती भाबे गुरुत्वपूर्ण रहबो ओटीटी हो असिस्टेंट टीचर हो एवं जे कोनोसी टीचिंग जे आपन पे निहाती भाबे गुरुत्वपूर्ण क्लास रहबो। जदि प्रथम थर पे हम चैनल को विजिट करचंती एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु। आसंतु आगे जीवा हमर फर्स्ट यूनिट रे थिबा उच्च प्राथमिक विद्यालय रे ओडिया भाषा और शिक्षा ऊपर पढ़िथिबा किछटा क्वेश्चन को आलोचना करिबा। आज रो क्लास रे हमें पाखा पाखी 90 टी क्वेश्चन आलोचना करिबा। ठीक अछि, फर्स्ट क्वेश्चन के जीवा पिला माने ता पूर्वरो ए विषय रे हमें कोन जानिबा। आज हमें टॉपिक करिबा फल रे उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय रे मातृभाषा शिक्षा भाषार मौलिक दक्षता और शिक्षा नीति उपरे आधारित समस्त प्रश्न आमे करिबा। आमे जानिचे कि हमर जो भाषा एक स्वाभाविक एवं श्रृंखलित क्रम होउछ पिला माने कोन LSRW पिला माने श्रवण कथन पठन लिखन। ठीक अछि, तो ता ऊपर किछटा क्वेश्चन आज करिबा। आमे कथन ठारू लिखन अधिक उपादेय कारण तो हमर जो भाषा शिक्षा रहिछि ता पई जो कथन दक्षता रहिछि ताहा अधिक उपदेय लेखन ठारू। कारण कहिबा समय रे आमे अनेक समय रे व्याकरणगत बा उच्चारणगत त्रुटि प्रति ध्यान देई नथाउ पिला माने, किंतु लिखन एक स्थायी रूप हेउतिबारु यह अक्षर एवं शब्द गुडी को संपूर्ण निर्भुल एवं शुद्ध भावे प्रकाश करियो शिक्षा देइथाय। तेनु अक्षर गुडी को निर्भुल हेबाक शिक्षा देइथाय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक अछि, नेक्स्ट जिबा पिला माने 2 नंबर को कोन देइछि प्राथमिक स्तर रे प्रस्तुत समन्वित पाठ्यपुस्तकर केउटी एक विशेषत्व नुहे। तो प्राथमिक स्तर रे पिला माने कहले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बुझाए। बहुत छोट छोट पिला से माने जहा देखंती सेटा ही बुझंती, तो अर्थात एतारे गोटे मूर्त धारणा पांती पिला माने। ठीक अछि, सेमानकर पई जो विमूर्त धारणा बा जहा को आखिरु देखा जाय नाही ताको उपयुक्त नुहे पिला माने। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग त पई उपयुक्त नुहे। बाकी जो कहला कि सबु जाक पिला मानकर कार्य किंबा अभिज्ञता किंबा अभ्यास उपर आधारित पिला माने जहा एक समन्वित पाठ्य पुस्तकर मुख्य वैशिष्ट्य अटे। तो किंतु विमूर्त धारणा एटा पिला माने होबो नै। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक अछि, आसंता काली हमें कोन डिस्कशन करबा आपण माने कमेंट बॉक्स रे मो जणाई दियंतु। आ जो माने विगत हेतिबा सोशल स्टोरी रो क्लास को न देखचंदी प्रथमे ताको देखि आसंतु। ठीक अछि, ए वीडियो रो टारगेट लाइक 100 टी। ठीक अछि, आपण मन चाहे एटा कर दे परिबे जेमती पुराना वीडियो सब करूचंदी। ठीक अछि, 3 नंबर बुझा कोन दिछि गुणात्मक शिक्षार लक्ष्य हासिल पई केउटी एक सिद्धांत अपरिहार्य अटे। शिक्षा शास्त्र अनुसार गुणात्मक शिक्षा पई जने दक्ष शिक्षक सबुठार गुरुत्वपूर्ण पिला माने। जदि दक्ष शिक्षक नथिबे तेबे शिक्षण सामग्री बा व्याकरण कोनोसी काम रे ही आसीबनी पिला माने। ठीक अछि, त एकांत अपर जे कि जने दक्ष शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सिबा पिला माने कोन देछि केउटी मातृभाषा पाठ्यपुस्तकर लक्ष्य नुहे। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जोटा कि एनसीएफ रही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ता अनुसार हमर जो घोषा प्रथा बा मुखस्त करबा जाको रोट लर्निंग बेली कहा जाउछ ताको संपूर्ण विरोध कराइछि। तेणु पाठ्यपुस्तक केबे हेले मध्य मुखस्त करबा को प्रोत्साहन करबा उचित नुहे पिला माने। बाकी जो कहला कि जातीय लक्ष्यर प्रतिफलन किंबा सर्वनिम्न शिक्षण स्तर प्रति प्रतिफलन एवं स्थानीय परिवेशर प्रतिफलन ए सब जगह पिला माने गोटे सकारात्मक लक्षण, किंतु रोट लर्निंग गोटे नेगेटिव पिला माने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 को जीवा कोन देछि शिशुर केउ दक्षतार पूर्णतम विकास घटेबा प्रथम कर्तव्य हेबा उचित। तो भाषा शिक्षण रो 4टी मौलिक दक्षता होइछि पिला माने LSRW ता मध्यरु श्रवण रे होछि प्रथम आ भित्तिभूमि पिला माने। पिलाटी प्रथमे भलो भाबे न सुनिले से कहि परिबोनी कि लिखि परिबो नाही। ठीक अछि, तो सुनिबाटा ता पे निहाती भाबे गुरुत्वपूर्ण अटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सब जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करूचे। ठीक अछि, जमा भी स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखिया को अनुरोध। न देखिले तमरी लस हो, किछ असुविधा नहीं।
କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ଭଲସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ତ ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ପାଠ ବହି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହି ଏକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ଏହା ସବୁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱିତ ବହିର ସଠିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। କାରଣ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯେମିତିକି ଆମର ହସ ଖେଳକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯିବେ? ଠିକ ଅଛି। ଆମର ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ 2009 ତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟାକି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମକୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢା ଯାଇଥାଏ? ତ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବରକୁ। କେଉଁ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? ତ ଆର୍ଟି 2009 ଅନୁଯାୟୀ ବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 4 କି ଯିବା। 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଇନ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? ଆର୍ଟି 2009 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଥିଲା, ଏପ୍ରିଲ ମାସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 2009 ମସିହାରେ ଏଇଟା ସଂସଦରେ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁ କେବେ ହେଇଥିଲା କହିଲ? 1 ଏପ୍ରିଲ 2010 ରୁ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲସେ ଦେଖିଗଲା, ଏଇଟା ପଚାରିଛି ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ନା କେବେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ଅଛି, ତ 2009 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାନ୍ତା କି କେବେ ଲାଗୁ କରାଗଲା, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? 1 ଏପ୍ରିଲ 2010 ରୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, କଣ ଦେଇଛି? ଗଣିତ, ଭାଷା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶିଖିବାର ମାଧ୍ୟମ। ତ ଭଲ ଭାଷା ଭଲ ଭାବେ ନ ଶିଖିଲେ ପିଲାଟା ଗଣିତ ବା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଭାଷାଟା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ଜାତୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁସୂଚୀରେ 22ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାଷା ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା ବା ଲିପି ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 7 କୁ, କଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେବେ ପାଇଲା? ତ 20 ଫେବୃଆରୀ 2014 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଷଷ୍ଠ ଭାଷା ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ବା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଏକ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା, କଣ ଦେଇଛି? ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ କାହାଠାରୁ ତାର ମାତୃଭାଷା ଶିଖିଥାଏ? ତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ମାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ମା ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ସେ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା, ଏକଥା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ? ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତିଭାବ କବିତାରେ ଏହି ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ମାତୃଭାଷାର ଗୌରବ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 10 କୁ ଯିବା। ମାତୃଭାଷା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ରାଇବର୍ନ, ଠିକ ଅଛି।
से ही मातृभाषार महत्व को बुझाइबा जाई एही उक्तिटी पिलाମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ। नेक्स्ट ଯିବା 11 नंबर को पिलाମାନେ କଣ ଦେଇଛି କେଉଁ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଓ ବିଷୟକୁ ବୁଝୁ तो मातृभाषा साहाଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କାରଣ ମାତୃଭାଷାଟି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ଯିବା ପିଲାମାନେ त्रिभाषी सूत्र कौन तो त्रिभाषी सूत्र बा थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला पिलाମାନେ ता अनुଯାୟୀ पिलाटी तीनोटी भाषा पढ़िबे गोटे मातृभाषा बा आंचलिक भाषा दुई रे हिंदी बा अण हिंदी अंचल इंग्लिश भाषा तीन हूँ पिलाମାନେ कौन आधुनिक भारतीय भाषा बा विदेशी भाषा पिलाମାନେ ठीक अच्छे। तो प्रत्येक पिलाମାନେ जे कौन तीनोटी भाषा शिखिबार नीति को त्रिभाषी नीति बोली सूत्र बोली कहा जाए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 13 को केउं चारोटी दक्षता क्रम रे भाषा शिक्षा पाई ग्रहणीय अटे पिलाମାନେ कहितली मन रखिया में सहज उपाय कौन एल एस आर डब्ल्यू पिलाମାନେ ठीक अच्छे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग श्रवण कथन पठन लिखन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 14 नंबर को कौन देछि केउंटी भाषा शिक्षार लक्ष्य नुहे तो गोटे शिक्षार उद्देश्य केबे भी काहाकू ईर्षा करबा पई शिखेबा नुहे पिलाମାନେ या गोटे नकारात्मक ऑप्शन पिलाମାନେ हिजिवो तो गोटे सबुठारू अन्य भाषा को एवं अन्य साहित्य को ईर्षा करबा एटा गोटे लक्ष्य नुह पिलाମାନେ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बाकी सब जगह ठीक अछि हला। शिक्षा क्षेत्र रे आशा अनुरूप फल न मिलिबार कारण कोन होइते पारे एक्चुअली जेतबळे राज्य रे गोटिए प्रकार विद्यालय स्थापना व्यवस्था नथिबा एक्चुअली समान स्कूल रो शिक्षा व्यवस्था नथिबारु विभिन्न स्तर पिलाମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖା ଯାଏ ଯାହା ଗୋଟେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ठीक अछि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 16 को जिबा केउं श्रेणी शेष पर्यंत पिलाମାନେ पाठ पढ़िबा उचित बोली व्यवस्था रहिछि प्रथम रो अष्टम पिलाମାନେ जहार आरटीई एक्ट कहिछि प्रत्येक पिलामान पे प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण करबा बाध्यतामूलक अटे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शुणिबा और पढ़िबा मध्यरे शिशु कौन बुझिबा को समर्थ होइताय शुणिबा पढ़िबा हेउछि बोले ओटा कोन ओटे ओटे रिसेप्टिव स्किल पिलाମାନେ त मु कहितली कोन एल एस आर डब्ल्यू पिलाମାନେ तो कोन श्रवण कथन पठन लिखन शुणिबा आउ पढ़िबा ए दिटा पिलाମାନେ कोन रिसेप्टिव स्किल ए दिटा होछि कोन पिलाମାନେ प्रोडक्टिव स्किल मन रखियो फर्स्ट सेकंड थर्ड होछि रिसेप्टिव सेकंड फोर्थ होछि प्रोडक्टिव प्रश्न पढ़े पिलाମାନେ ठीक अछि। तो सी पचारला कौन पचारला शिशु पढ़िबा माध्यम रे शिशु कौन बुझिया समर्थ होंते पिलाମାନେ तो ये जो शुणिबा पढ़िबा गोटे ग्रहणात्मक प्रक्रिया अटे जहा द्वारा गोटे पिलाମାନେ अन्यर भाव विभिन्न धारणा को निज भितर ग्रहण करे बुझे पिलाମାନେ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो 18 को भाषा शिक्षण को सरस सुंदर एवं आनंदमय करबा पई केउंटी प्रयोज्य नुहे एक्चुअली केवल पाठ्यपुस्तक पढ़िले पाठर गोटे जो रही गुरुत्वता कमिज पिलाମାନେ किंतु नाटक गल्प दलगत आलोचना पाठपढ़ा गोटे आनंदमय कर दिए पिलाମାନେ तो पाठ्यपुस्तक अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट को जिबा 19 आत्म शिक्षण पाई पिलाମାନଙ୍କର कोन दरकार तो एक्चुअली श्रेणी रे बसी पढ़िबा बा शब्दकोशर व्यवहार करिबा ना भाषा संपर्क विभिन्न कार्य अंशग्रहण करिबा बा व्यवहारिक भाषार ग्रहण करिबा एक्चुअली ऑप्शन के रे ए देछि श्रेणी रे बसी पढ़िबा किंतु एटा पिला माने हबनी प्रकृत रे कोन हो कहलो भाषा संपर्क विभिन्न कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिबा पिला माने श्रेणी रे केवल शिक्षक निर्देश रे पढ़िले पिला माने आत्म शिक्षण हुए नाही ठीक अछि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर पिला माने ए हबनी। नेक्स्ट 20 को जो कौन देछि वर्तमान पाठ्यपुस्तक शिशु मानक पई प्रेरणादायी होईछि काहेकि तो आजिकल बही रे रंग बेरंगर चित्र गल्प गीत देता है जहाँकि पिला मानक पढ़िया पई अधिक आकर्षणीय करता है देखो ना एबे अष्टम श्रेणी बही रे इंग्लिश बही रे ओडिया देलानी आउरी आकर्षण हबो ठीक अछि।
नेक्स्ट को जीवा कौन देछि प्रथम और द्वितीय श्रेणी रे की प्रकार पाठ्यवस्तु प्रचलित तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी रे हस खेल बही चले जो गोटे प्रसंग भितर भाषा गणित परिवेश को मिसेकी पिला माने पढ़ा जाय थाए तो जोटा कि शिक्षण भौतिक समन्वित पाठ्यपुस्तक से पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। घर भाषा कहले आम कौन बुझा तो घर भाषा बा आंचलिक भाषा ହେଉଛି ସେହି ଭାଷା ଯାହା ପିଲାଟି ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 23 କି ଯିବା କଣ ଦେଇଛି ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ବା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଶିଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭାବିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ जहाँ तार मरण पर्यटन चलता है मातृभाषा पिला माने तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाषा शिक्षकंकर क्यों गुण थिबा दरकार माने भाषा शिक्षक बहुत पढ़िबा आवश्यक अभ्यास पिला माने तो एमानकर गोटे बहुत गोटे एक्सटेंसिव रीडिंग करा दरकार तो एक्सटेंसिव रीडिंग करले पिला डीप रीडिंग जहाँ द्वारा से पिला मानकर नूतन नूतन ज्ञान बा नुआ नुआ ज्ञान एवं साहित्यर रस को पिला माने बुझी परिबो पिला माने भल से बुझी परिबो जहाँ फल पाठ पढ़ाटा आउरी डीप हो पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साहित्यर विभाग केउटी नुहे तो गणन पिला माने नुहे गणन हेउच गोटे गणितर भाग साहित्यर नुह प्रबंध कविता नाटक ये सब जगह साहित्यर विभिन्न विभाग अटे पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्रवण और पठन द्वारा शिशुर केउं लक्षण पूरण होई थाए जेतबळे आमे किछि सुनु बा श्रवण करू बा पढ़ू बा पठन करू आमे मुख्यतः अन्यर भाव बा अर्थ को निज भितर ग्रहण करता पिला माने तो भाव एवं अर्थ ग्रहण ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट पर्यंत देखिया चेष्टा कर जमा भी पछरे देखिया चेष्टा करिवो नाही रही गले रही जीवो ठीक अछि तो प्रथम गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जेपर कि आपण कोनोसी वीडियो मिस न करंती गोटे आशा करे वीडियोटी आपण मो टारगेट फिल अप कर देबे। शिशु माने विद्यालय को आसीबा पूर्वरु केउं दक्षता अर्जन करथांती तो स्कूल को आसिया पूर्वरु गोटे पिला लेखिबा पढ़िबा जान न थाए किंतु घरे से सब कथा सुनी थाए निजर मन कथा को कहि पारु थाए बा सुनिबा एवं कहिबा से घर शिखी आस्ते पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लिखन दक्षतार वृद्धि पाई शिक्षक कौन करिवे तो लिखन शैली सुधारिबा पाई अक्षर गुड़िकर आकार समान एवं स्पष्ट होगा जरूरी शिक्षक निजे सुंदर भाव लिखिले पिला मानू देखेबे पिला माने समान उच्चता विशिष्ट गोल गोल अक्षर लिखि लेखा ताऊ शिखेबे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 29 की पिला माने कोन दैछि भाषा शिक्षा क्यों परी हेबा आवश्यक तो भाषा शिक्षा केबे भी भय बा जोर जबरदस्ती द्वारा हुए नहीं पिला माने यह खेलकूद बा हस खुशी आनंदमय परिवेश ही स्वाभाविक भाव होता है तो आनंदमय परिवेश रे होता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 30 की जीवा कौन देछि भाषा गणन एवं परिवेशर समन्वित पाठ्यपुस्तक केउंटी अटे तो हम ओडिया प्राथमिक स्कूल मानकरे प्रथम और द्वितीय श्रेणी पई हस खेल बही रही जोटा कि गोटे समन्वित पाठ्यपुस्तक अटे पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो प्रतिटी यूनिट वाइज क्लास आम डिस्कशन कर ठीक है जमा भी स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखंतु प्रतिटी यूनिट रो जहां भी आसीबा पई जोटा सब प्रश्न रही से आम डिस्कशन कर दबा। शिशु प्रथमे कहा पाखरु मातृभाषा शिखिता है जन्मदात्री माँ ठारू ही प्रथम शब्द शिखिते सी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाषा स्पष्ट भावे उच्चारण करने पई कहार भूमिका अधिक गुरुत्वपूर्ण कहा द्वारा बाग जंत्र पिला माने आमर जीव ओष्ठ दांत कंठ इत्यादि कौन कह जाए फोकाल ऑर्गन्स बा बाग जंत्र जहाँ उच्चारण पई मुख्य दायी अटे पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 की जीवा लिखित भाषा कौन तो यह गोटे स्थायी रूप पिला माने कहवा कथा पवन रे मिले जाए पिला माने किंतु लेखिया हो गले ता बहु वर्ष पर्यंत स्थायी रही जाए पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। छोट पिलाटीए केउठारु भाषा विभव अधिका शिखे तो परिवार होउची पिलाटीर प्रथम पाठशाला पिला माने
ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଶିଖିଥାଏ। ପିଲାଟିର ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଥିବାରୁ ହିଁ ସେ ଅଧିକ ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 କୁ। ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଧ୍ୱନି ବା ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କାରଣ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧ୍ୱନି ବା ସଂକେତ ଯୋଉଟାକି ଇସାରା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ତ ଗୋଟେ ଶିଶୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ବିନା କୌଣସି ଡରରେ ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ ପିଲାମାନେ। ତ ମାତୃଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ତାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ କରିପାରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 7 କୁ ଯିବା, କଣ ଦେଇଛି? ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବାରେ କେଉଁଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି। କିଛି କରିବା, ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। କେବଳ ଶୁଣିବା ବା କହିବା, ବୁଝିବା ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମାତୃଭାଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କଣ କହିବା? ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିବା ପିଲାମାନେ। କାରଣ ଯିଏ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଛି, ସଠିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଛି, ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଭାଷା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଭାଷା ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି କଣ? ମନର ଭାବକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ତ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ପିଲାଟିର କଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ତ ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢିଲେ ହିଁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାଟି ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଥାଏ। ତ ମାତୃଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ବଢିଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ କଣ ବିନିମୟ କରିଥାନ୍ତି? ପରସ୍ପର ଭାବଧାରା। ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସୂଚନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବାହାରକୁ ଯିବା। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୁଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ? ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାର ଗୋଟିଏ ପଦ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କିଏ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପାୱାର ବୋଲି କୁହାଇଛନ୍ତି? ତ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପାୱାର କିଏ କହିଛନ୍ତି? ରାଇବର୍ନ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାତୃଭାଷା ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସୃଜନ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର ବୋଲି କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷା ଉପରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ତ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପରେ ପିଲାଟିର ନିୟମିତ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭାବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବା ଫର୍ମାଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ସିଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷାର କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ତ ଆମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବା ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ବଡ ବଡ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢିବା, ନିଜେ ରଚନା କରିବା, ଚିଠି ଲେଖିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତ ପଢିବା ଆଉ ଲେଖିବା, ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 16 କୁ ଯିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, 100ଟି ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ କ୍ଲାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ପିଲାଟିର କଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ? ଭାଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ପିଲାଟିର ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ ପିଲାଙ୍କର। ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। କେଉଁଟି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ? କିଏ ନୁହେଁ? ଗଦ୍ୟ ଅଟେ, ପଦ୍ୟ ଅଟେ, ରଚନା ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଗଣିତ କଷା ନୁହେଁ। 18 କୁ ଯିବା। ମାତୃଭାଷା କାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିଥାଏ? ଏଇଟା ନୋଆମ ଚମ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମରୁ ଭାଷା ଶିଖିବାର ଏକ ସହଜାତ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ ବା LAD, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସ। ମନେ ରଖିଥା ପିଲାମାନେ, ଲେଖିଦିଅ LAD। ঠিক আছে, কি କହିଥିଲେ? ନୋଆମ ଚମ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସ। ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ଭାଷା ଜ୍ଞାନ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ
राइट आंसर पिला मान भितर जन्मरू अंतर्निहित भावे कौन थाए भाषा ज्ञान थाए पिला माने किंतु मातृभाषा कहा सहित संपर्क द्रवित करता पिला माने व्यक्ता आउ श्रोता मध्य संपर्क पिला मन देता है जोटा कि जी कहूची बा जी वक्ता जी शुणुची से श्रोता से मन मध्य भाषा को ही सेतु भावे बंधा जाते पिला माने वक्ता आ श्रोता मध्य संपर्क स्थापन करता है किए मातृभाषा नेक्स्ट जीवा 20 को पिलामाने विद्यालय को आसीबा आगु भाषार केउ दक्षता उपरे गुरुत्व देथांती गोटे पिला स्कूल जिया पूर्व केवल शुणी पारे कहि पारे श्रवण और कथन दक्षता विकास होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 21 को जीवा कौन देछि श्रेणी रे शिक्षक पिला मानकु गप कहउचंती एहा भाषार केउ दक्षता विकास होता है तो जतले गप कहंती शिक्षक गप कहला बेले पिला माने सुनंती बा श्रवण दक्षता मझिरे मझिरे प्रश्न पचारती कथन दक्षता विकास होता है पे तो श्रवण और कथन दक्षता नेक्स्ट जीवा 22 को केउ उक्ति ठीक श्रेणी रे पाठदान बेले मातृभाषा को माध्यम कले शिखिबार पिला मानक शिखिबार असुविधा होता है पिला माने मातृभाषा शिखिले सुविधा होता है पिला असुविधा कोठी होता है भूल हो श्रेणी रे मातृभाषा माध्यम रे पाठदान शिक्षकों पई असुविधा नहीं सुविधा श्रेणी रे मातृभाषा माध्यम पाठदान करे पिला माने गणितीय ज्ञान क्रमशः कमी जाए कहीं कमिबो कमिबोनी श्रेणी रे मातृभाषा माध्यम रे शिक्षादान कले पिला मानक बुझिबारे असुविधा रहे नाही नाही केमती ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर पिला माने कारण निज घरर भाषा रे पाठ पढ़ले पिला सब कथा सहज हृदयंगम कर पारे पिला माने ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर एनसीएफ 2005 कौन तो एनसीएफ फुल नाम कौन पिला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो जोटा कि केंद्र सरकार तरफ प्रस्तुत कराई गोटे पाठ्य खसड़ा नाम गोटे पिला माने तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाषार 4टी मुख्य दक्षता पिला माने कौन कहला गोटे पूर्व श्रवण कथन पठन लिखन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर प्रश्न के बुले भांगी पचा दउछ ना नहीं नेक्स्ट को जीवा 25 केउटी भाषा शिक्षण उद्देश्य नुहे तो गोटे भाषा शिखिबा मानवीय गुणावली और मूल्यबोधर विकास करबा तो ठीक अच्छे देश पई नागरिक अठी बढ़िबा ये भी ठीक अच्छे निज अंचल ऐतिहासिक संस्कृति परिचय करबा ये भी ठीक अच्छे किंतु चित्र करबा बा धरा सहित सॉरी चित्र करबा धारा सहित परिचित करबा पिला माने एटा नुह कारण चित्र करबा उचरे कला बा आर्ट विषय अटे या भाषार मुख्य अंश नुहे भाषार केतोटी दक्षता अछि पिला माने देखिया गले भाषार मुख्य दक्षता 4टा LSRW किंतु भाषा शास्त्र अनुଯାयी सूक्ष्म भाव देखिले यार 9टी उपदक्षता पिला माने अछि ठीक अच्छे जदि पचारिबो कि भाषार पिला माने केतोटी मुख्य दक्षता अछि ताले 4टी जदि प्रश्न पचारिबो केहरा केतोटी उपदक्षता अछि ताले 9टी बुझि पाइला ना बुझि पाइलानी एठी 9टी मार दबो केउथिरे भावर आदान प्रदान करा जाय थाए कोते करा जाय थाए मातृभाषा रे भाषा रे ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साधारणतः भाषा रे केतोटी रूप थाए तो गोटे भाषा रे 2टी रूप थाए गोटे कथित रूप बा ओराल गोटे लिखित रूप बा रिटेन ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर केउटी भाषा शिक्षार नियम अटे तो गोटे भाषा शिक्षार पिला माने केउटा गोटे नियम अटे भाषा शिक्षा को अलग अलग करी न करी गोटे होलिस्टिक भावे गोटे सामग्रिक भावे शिखिले ही ताहा स्वाभाविक होता है तो भाषार सामग्रिक भावे शिक्षा दिए था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 30 की जीवा कौन देछि केउटी एनसीएफ 2005 रे कहा जाइछि तो एनसीएफ 2005 कहे पाठ पढ़ा को बही बाहर दुनिया एवं परिवेश सहित जोड़िबा दरकार तो भाषा शिक्षा केवल पुस्तक मध्य रे सीमित नुहे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कहा को आदिवासी आदि भाषा बोली कहा जाए आदिभाषा किए संस्कृत संस्कृत सब भारतीय भाषार जननी आदि भाषा अटे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर उच्च प्राथमिक स्तर रे केउटी भाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे केउटा नुहे श्रवण और कथनर विकास कारण श्रवण और कथनर विकास ऑलरेडी तार प्राथमिक स्तर रे ही विकसित हो जाए उच्च प्राथमिक स्तर रे पठन लिखन चिंतन पर गुरुत्व दिया जाए पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 33 की केउटी को मातृभाषा कहा जाए तो मातृभाषा शिशु परिवार जो भाषा से कहे
ତାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ? ତ ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଅଟେ, ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ ସେଇଟା। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ତ ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଅର୍ଥକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବୁଝିବା। 36 କି ଯିବା କଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ? ତ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡେ ଯେ ପିଲାଟି କେତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଛି ବା ବୁଝିଛି। ଗପ ଶୁଣି ଗପ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପିଲାଟିକୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ? ତ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଟିର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁ ଭାଷା କଥା ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଢେଇ ପାରିବେ। ତ କେତୋଟି ଭାଷା କହୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବା ଉଚିତ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣଟା ସବୁବେଳେ ତାର ଚାପମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଜୟଫୁଲ ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ? ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହିଟିର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲେ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଭାଷା ଶିଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 40 କି ଯିବା କଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଟକି ନ କହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ। ତ କହିଲା ବେଳେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବେ ପୂର୍ବପର ସଂହତି ରକ୍ଷା କରିବା କହିବା ଦରକାର। ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 41 କୁ ଯିବା। ପଠନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ତ ଗୋଟେ ବହି ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଜ୍ଞାନଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 42 ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ବିକାଶ କରିଥାଏ? ତ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବା ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନିଜେ ନିଜେ ପଢି ଶିଖିଲେ ପିଲାଟି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ ସଂରଚନା କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ? ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତାଲିକା ବା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବା ଭୋକାବୁଲାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଶବ୍ଦ ତାଲିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କ୍ରମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 44। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯିବା ଦରକାର? ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 45 କୁ ଯିବା କଣ ଦେଇଛି? କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଭଲରେ ହୋଇପାରି ନଥାଏ, ଏହା କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏହା NCF 2005 ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। 46 କି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ କ୍ଲାସ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ ଏଇଭଳି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶିଶୁଟିର ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ତାର କେଉଁ କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ ଶୁଣିବା କାମଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା ଏହା ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠି ପିଲା ନିଜେ ଶିଖିବାର କୌଶଳକୁ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇ ବୁଝି ନିଜକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
ତ 48 ଯିବା ବେଲେ କଣ ଦେଇଛି, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା ଗଣିତ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱିତ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା ଗଣିତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହି ରହିଛି, ହସ ଖେଳ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଟେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଦୁଇଟା ହବ ହେଲା। ତ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ତ ଏଇଭଳି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଆଶା କରେ 100ଟି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣ ପିଡ୍ ଅପ୍ କରିଦେବେ।